The second soil nga mention ni Jesus is the rocky soil. Some fell on rocky places where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. So, diri no, nagtupa ang binhi sa kabatuhan, kaghapaw lang ang duta sini amuna nga sa pag tubo sang binhi, nalaya siya dayon. So ginanggid ni sa tawo nga sa pagkabati nila sang pulong, nalipay sila, may kalipay sila, nasadyahan sila, pero hindi hugot sa ila nga tagipusoon. Kag wala nagdugay ang ila nga pagtuo. So sa aton nga life, mag-abot ang mga pag-antos, persecution, or hardship. Let's be honest, nga-question ta kay Lord, ga-doubt ka na dayon damo ka na fears, 'di ba? If you truly give yourself to the Lord or completely surrender to the Lord, be assured nga ang Ginoo ara man say mo, committed man. If you want favor in your life, be committed to the Lord. Amen? And kung mag-surrender ka kay Lord, hindi na pagtika-tikaa ang gin-surrender mo mismo sa iya, but allow Him to process you and to go through sang gusto ya ipaagi sa imong nga kabuhi. Biskan hindi mo maitsindihan. Kag biskan ang atake, tubang, likod, kilid man, anuman nga bagyo, anuman nga baha, anuman nga ulan ang maagyan mo, kung ang imo kabuhi is rooted sa God's grace, hindi ka ga-rejoice kapagid sa mga problema. You will see or you will say, Lord, be glorified in this situation. The more that you are being attacked, the greater the blessing that will come in your way. Kag ang hardship, kag trials and persecution are preparation for you. Because God knows where you are going, God will get through for you, and trust the Lord. Kaya nga gusto ni Lord mag-grow kapagid sa iya. You go through more of that because you are called to do more. And if you truly believe that Jesus or you have relationship with Him, it will speak sa imo nga kabuhi, sa imo action, sa imo nga paghambal. Diba? And pangatlo is ang character mo ang ginabuild ni Lord mismo sa imo. Kaya nga tanan kita weak sa character. That's why gina-allow yata na ma-absorb ang spiritual truth sa aton nga life so that mag-grow ta in faith, in character, in grace sa iya. And tandaan mo ni hindi mag-less or hindi mag-increase ang pagigugma sang Ginoo sa imo. He simply love you. Right? And tandaan taman that do not crave for spotlight. Kaya nga kung hindi ka ready, it will burn you. I remember that the Lord speak to me before, the greater the preparation, the greater the calling. And dito ko na-realize ang tanan nga hardship nga naagyan ko is ginprepararya ko sa mas higit pa. Seryoso si Lord sa imo, seryoso haman sa imo kabuhi. Hindi na paghulta ang ital-ital antes ka magpalapit sa iya. I have this conversation kagina. I believe that God sent me to do the assignment with the Uber driver. Every time that get take ko Uber, God always open an opportunity to share the gospel with them. Kag sari-sari nga storya. And kagina, so timely nga naghambal ang Uber driver sa akon. I don't have a problem, so I don't need to pray. And I was just like, don't just come to the Lord when you have a problem. Come to the Lord every day, everything. Make it a lifestyle that you are speaking, talking, and praising Him all the time sa iya. And by God's grace, na-share ko ang gospel sa iya, ang salvation, and by God's grace, nakabaton siya.
Kagdamo siya pamangkot, naging sabat man sa sang Ginoo. True nga gingamit man ta ni Lord para magsabat sa iya sa mga question niya. Amen. So, himua si Lord as a permanent guest sa imong nga kabuhi. Hindi lang siya paghimua nga seasonal or weekly. Amen. And ano man, kung diin man ka, go dig deep pagid, dig deeper pagid. Kag, do not go out on the will of God. Kay, sa tuod lang, ang isa, kabagay, or ang tao lang ang makapagwa sa imo, sa will of God, is ikaw mismo. And if you're attacked, and if you felt like you are being attacked by the enemy, know how to use the right weapon. And I remember, and even until now, if I felt that the enemy is attacking me or something, I go more to win more souls. Kay kabalo ko that the enemy is defeated. If the enemy is using someone nga grabe pa shaken sa akon, hindi ka man malabot sang enemy, gamiton niya na ang mga tao sa palibot mo para lang ikaw ang ma-discourage or ma-worry or something. But every time, sa totoo lang gid, every time that the enemy is attacking me in my health or in my finances or sa pamilya or sa anything, the more that I want to win souls for the glory of God. Amen? So I hope and I pray nga hindi ta magkaroon sang shallow faith or sang blind faith, but let's have a real faith that remember that He died for you and for me. I pray and I declare na hindi ka madula sa Ginoo. In Jesus' name, Amen.